हॅलो, माईक ऑन कर. काय नवीन केलं सत्यजित आठवड्याभरामध्ये? ते सांगितल्याशिवाय मी लेसन ऑन करणार नाहीये. काय झालं? माईक बंद केलाय. ठीक आहे, चला. आपल्याकडे खूप भरपूर अभ्यास आहे 11वीचा आणि त्यातलं बरंच सगळं नवं आहे, बरंच सगळं कठीण आहे. तर त्याच्याकरता आपण जरा जास्तीचा वेळ देऊया. पुस्तकं आहेत तुमच्याकडे दोघांकडेही आता. पहिला लेसन तुम्हाला ऑलरेडी चांगला बऱ्यापैकी माहिती आहे. आय जस्ट होप की माहिती आहे. तो एका Yes, ma'am. रीडिंगमध्ये असाही नाही करणार. तुम्हाला 2-4 वेळा वाचावाच लागणार. त्याच्यामुळे त्याचा वेळ काढूनच बसा. केमिस्ट्रीला तुम्हाला वेळ द्यावा लागणार आहे. केमिस्ट्री सोपं नाहीये. केमिस्ट्रीचे प्रॅक्टिकलही सोपे नाहीयेत. मी घाबरवत नाहीये, पण मी खरं सांगतेय. कारण आम्ही जेव्हा 11वीला होतो आम्हाला असं वाटलं होतं 10वी पर्यंत केमिस्ट्री किती मस्त आहे, सोपं आहे, सगळं येतं आपल्याला. जसे 11वीत गेलो आई शपथ, मग समजलं ये केमिस्ट्री किस किस बला का नाम है, क्या बहुत भयंकर चीज है. पण आता दीपिका हाँ जी दीपिका एक लड़की आएगी आरती, वो एनसीईआरटी मतलब वो दूसरे स्टेट की है लेकिन उसका इंग्लिश मीडियम ही है. नॉर्मली साइंस इज इंग्लिश मीडियम इन एवरी स्टेट and all the topics we have in class 11th is same as NCERT. Okay, yes so she's going to be here. If she joins, if you can speak in Hindi and English, that will sure be great. तो वो भी attend कर लेगी. She is good student. तो वो अच्छी है and she wants to study with us. So I think 11th में if we have students from different board also, we can accommodate so that we sure have good number, good students can join us. ठीक है? sure मॅम येस ठीक है. Over to you. ऑलराईट, चलो थँक्यू. चला तर अशा पद्धतीने आपला पहिला धडा झालेला आहे. दुसऱ्या धड्याला आपण सुरुवात केलेली होती. इफ यू रिमेंबर, आपण अनालिटिकल केमिस्ट्री म्हणजे काय वगैरे हे सगळं मागच्या वेळेला बोललोय आणि अनालिटिकल केमिस्ट्रीच्या काही कन्सेप्ट पण आपण बघितलंय. बराचसा भाग आपला झाला होता आणि त्याच्यामधल्या आता काही इम्पॉर्टंट पण ट्रिकी गोष्टींकडे आपण चाललोय. आपण अॅक्युरसी आणि प्रिसिजन पर्यंत आय गेस मागच्या वेळेला आलो होतो, हो की नाही? आधी पटपट रिवाइज करूया म्हणजे पुढचे मुद्दे जरा डोक्यात येतील. कशाबद्दल आपण काय बोललो होतो. हा रंग घेते, चला. अनालिटिकल केमिस्ट्री म्हणजे काय आहे? त्याच्यामध्ये तुम्हाला इन्व्हेस्टिगेशन करता येतं, म्हणजे तुम्हाला शोधून काढता येतं. थोडक्यात शोधून काढण्याची केमिस्ट्री. मॅम स्क्रीन दिसत नाहीये. काय बोलतोस? मला तर इथे दिसते. स्क्रीन थांब, दिसत पुन्हा ऑन करते. मला मी स्क्रीन शेअरिंग केलं होतं. लेट मी डू इट अगेन. प्रथमेश, तू एकटाच आहेस का मीटिंग मध्ये? तू आणि मी? बघ Yes, आता ma'am. दिसतंय. ऑलराईट, चला. ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये इट्स ऑल अबाउट अनालिसिस ऑफ व्हेरियस थिंग्स. कोणत्या ह्याच्यात कोणत्या सॅम्पलमध्ये काय केमिकल्स आहेत, त्याची काय रिॲक्शन झाली असेल, त्याचे काय प्रोडक्ट बनले असेल, ह्या सगळ्याचं चेकिंग करणं म्हणजेच अनालिसिस करणं. आता याच्यामध्ये क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह अशा 2 पद्धती असतात, ते आपण बघितलं होतं. क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे किती प्रमाणात आहे, क्वालिटेटिव्ह म्हणजे काय आहे. अशा दोनही वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेस्ट त्याच्यामध्ये करता येतात आणि आपल्याला शोधून काढता येतं की केमिकलचं नेचर काय आणि केमिकलचा क्वांटिटी काय, प्रमाण किती आहे. तर ह्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टेस्ट असतात आणि वेगवेगळ्या मेथड्स असतात. आता केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिसमध्ये आपण जनरली काही मेथड्स ग्रॅव्हिमेट्रिक, टायट्रोमेट्रिक अशा वेगवेगळ्या टेक्निक्स वापरत असतो. त्याच्यामधनं आपण शोधून काढतो की कोणाची कोणाबरोबर रिएक्शन झालीये, म्हणजे ही रिएक्शन झालीये म्हणजे याच्यामध्ये हे असेल, असं उलटे अनालिसिस करतात. ठीक आहे. आता मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स अँड एरर हे आपण मागच्या वेळेला सुरू केलं होतं. आय थिंक आपलं बऱ्यापैकी झालं पण होतं. मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स आपण जेव्हा करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या केमिकल्सच्या रिॲक्शन्सच्या इक्वेशन्स असतात. त्याच्यामध्ये आपल्याला मॅथमॅटिकल ऑपरेशन करावे लागतात. एरर इन चेकिंग, एरर इन मेजरमेंट, एरर इन कॅल्क्युलेशन, एरर इन अनालिसिस, सगळ्या प्रकारचे एरर त्याच्यामध्ये असतात. ठीक आहे. तर ह्या एरर, त्यांचे टाइप्स आणि त्यांचे वेगवेगळे कनेक्शन्स असं सगळं आता याच्यामध्ये आहे. आता पुढे आपल्याला काय दिलंय बघा.
सायंटिफिक नोटेशन, एक्सपोनेन्शियल नोटेशन, एक एक गोष्ट समजून घेऊया. अ केमिस्ट हॅज टू डील विथ नंबर्स ॲज लार्ज एज, एवढ्या मोठ्या नंबर पासून एवढ्या छोट्या नंबर पर्यंत देअर्स व्हरायटी, अ ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ नंबर्स दॅट वी डील विथ इन केमिस्ट्री. सो वी हॅव टू डील देम इन अ स्मार्टर वे. आता हा एवढा मोठा नंबर आहे, तर त्याला आपण कसं लिहिणार? 10⁻⁻, पॉवर ऑफ 10, बरोबर. तसंच हा एवढा छोटा नंबर आहे, याला कसं लिहिणार? 10⁻⁻ मध्ये, कारण हा 0 पॉइंट असा आहे आणि हा प्लसच्या पॉवर मध्ये. असं करून आपण त्याला येस मॅम. 10⁻n असं करून लिहू शकतो. निगेटिव्ह व्हॅल्यूज फॉर 0 पॉइंट याच्यासाठी, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज फॉर डायरेक्ट मोठे 1000, करोड, 10 करोड अशा नंबरसाठी. दस वी कॅन राईट द अबो टाईप ऑफ नंबर्स इन 10⁻⁴ पॉवरच्या याच्यामध्ये. ठीक आहे, ते आपल्याला ऑलरेडी मागच्या वेळेला आपण केलेलं होतं. आता प्रॉब्लेम्स पण आपण डिस्कस केले होते आणि आपण होतो ऍडिशन सबट्रॅक्शन. अच्छा, टू परफॉर्म ऍडिशन सबट्रॅक्शन, first the numbers are written in such a way that they have the same exponent, the coefficient are then added. म्हणजे बघा, आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघा, ह्या दोन वेगवेगळ्या ब्रॅकेट मधल्या नंबर्सचं मल्टिप्लिकेशन दिलेलं आहे. मल्टिप्लिकेशन ऑफ न्यूमरल्स अँड मल्टिप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनंट्स, याला एक्सपोनंट म्हणतात. 10⁻⁴ ला एक्सपोनंट म्हणतात. ठीक आहे, आता देर आर 4 नंबर्स, 1, 2, 3, 4, ह्या सगळ्यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं. व्हॉट वी विल डू? वी विल टेक द डिजिट्स. हे डिजिट्स आपण आधी घेणार. वी हॅव टेकन देम टुगेदर इन फर्स्ट ब्रॅकेट. 9.8 इंटू 2.5 हा फर्स्ट ब्रॅकेट, इंटू दुसरं काय आता याच्यामध्ये हा पार्ट 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻6, -2 प्लस -6 असं केलं तर काय होईल? -8, बरोबर ना. -2 प्लस ब्रॅकेटमध्ये -6 असं जर असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार? 6 प्लस मायनस काय होईल? मायनसच होईल ना. -2 -6 इज इक्वल टू -8, बरोबर ना. येस मॅम. म्हणजे आता तुझं एक्सपोनंट काय झाला? 10⁻⁻8 आणि या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आपण केलेलं आन्सरला 24.50. मग आता आपलं उत्तर काय आलं? आपलं उत्तर आपण असं लिहू शकतो, 24.50 इंटू 10⁻⁻8 और 2.45. म्हणजे हा डेसिमल मी इकडे घेतला, हा इकडे गेल्यावरती काय होईल? +10 +10 -8 म्हणजे काय झालं? -7. हे पण उत्तर बरोबर आहे, हे पण उत्तर बरोबर. येस मॅम. हे सगळं मॅथ्स आहे. ठीक आहे, हे झालं Yes, ma'am. मल्टिप्लिकेशन. ऍडिशन सबट्रॅक्शन करताना आपण काय करणार? ह्यांचे एक्सपोनंट आपल्याला सेम करून घ्यायला पाहिजे. ते वरती आहेत का ऍडिशनचे प्रॉब्लेम आहेत का? मल्टिप्लिकेशनच आहे. ठीक आहे. सो अच्छा, आता ह्याच्यामध्ये हा 5 आणि 8 दोघंही पॉझिटिव्ह आहेत, तर आपण यांचं पण ऍडिशन करणार. 8 आणि 5 13, 10⁻13 अशा पद्धतीने हे येतं. आता हे झाले तुमच्या डेसिमल असलेल्या गोष्टी. आता प्रिसिजन आणि अॅक्युरेसी हे पण आपण मागच्या वेळेला बोललो होतो. प्रिसाइज व्हॅल्यू आणि अॅक्युरेट व्हॅल्यू म्हणजे काय? बघा, नियरनेस ऑफ द मेजर्ड व्हॅल्यू टू द ट्रू व्हॅल्यू इज कॉल्ड द अॅक्युरेसी ऑफ द मेजरमेंट. हे आपण मागच्या वेळेला पण बोललो होतो आणि मी तुम्हाला म्हणलो त्याला अंडरलाईन करून टाका. समजा मी एक एक्सपेरिमेंट केला आणि मी तुमची टीचर आहे. दीपिका, वी हैव अ Yes, ma'am. स्टूडेंट आरती जिसको हिंदी समझ में आता है, तो अभी हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाएंगे, मराठी में नहीं. अच्छा, शी हैज जॉइंड क्या? ओके, She has joined. आरती has joined. आरती, आप हो नहीं यहाँ पे बेटा? आरती, आपको? यस मैम. हाँ, तो अभी मैम हिंदी और मराठी में पढ़ाएंगे. ठीक है बेटा? ओके हाँ, मैम. एक बार. हाँ. ओके. Hello Arti, we have started with the lesson. Analytical chemistry is the lesson that we have started. So just now we have revised the earlier points of it, and now we are at precision and accuracy. ऐसे समझ में नहीं आएगा. टॉपिक के फर्स्ट चैप्टर पे जाओ, बिकॉज बच्चों को इतने जल्दी समझ में नहीं आता. दीपिका, एक बार टॉपिक मेन चैप्टर पे लेके जाओ, क्योंकि इनके लिए कोई भी. हाँ, ये चैप्टर है आपका ना एनसीईआरटी में आरती? हाँ. आपको पता है? हाँ ठीक है मैम, ये बता रहे पिछले क्लासेस की रिकॉर्डिंग हम आपको शेयर कर देंगे. ठीक है, तो रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. हाँ दीपिका, हो गया. Yeah. See Arti, we have started with few things. If you don't get it in between, you tell me.
I'm just revising all the topics of the previous class, and then just now we had started with the new topic. Anyways, analytical chemistry. What is analytical chemistry, and how do we use it? The lesson is all about it. Have you ever heard this word analytical chemistry? Analytical or analysis? मैम क्या आप मुझे ये हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, क्योंकि Sure, थोड़ा sure, मेरा sure. इंग्लिश कमजोर है. कोई प्रॉब्लम नहीं. रादर मुझे ये पता नहीं कि यू आर फ्रॉम विच कॉलेज एंड विच एरिया, इसीलिए आई थॉट आई शुड स्टार्ट विद इंग्लिश. चलो, क्या तुमने एनालिटिकल ये वर्ड कहीं पढ़ा है या फिर सुना है इसके पहले? एनालिटिकल ये हाँ सुना है. हाँ, यस. कहाँ सुना है? ऐसे कहीं ना कहीं. क्लास में. करेक्ट, क्लास विश्लेषण। में होगा, लेक्चर में होगा, कहीं ना कहीं किसी लेक्चर वीडियो में आपने सुना होगा, किसी बुक में पढ़ा भी होगा. सो देर आर मेजरली 5 branches of chemistry. First is organic chemistry, which deals with carbon and its products. Second is Yes, ma'am. inorganic chemistry. Inorganic chemistry deals with all the elements except carbon. कार्बन कम्स विथ हाइड्रोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन का अलग से प्यार भरा संबंध है, वो हमेशा इकट्ठा रहते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ. बट अदरवाइज ऑल अदर एलिमेंट्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट कार्बन. कार्बन का केमिस्ट्री छोड़ दोगे तो जो बचेगा वो सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. थर्ड इज बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में आपके बॉडी के अंदर एट द सेल्यूलर लेवल व्हाट काइंड ऑफ केमिस्ट्री इज देयर. इफ यू नो योर डीएनए, right, it is nothing but deoxyribose nucleic acid. So it's an acid, so which comes in chemistry. So there's acid in your DNA itself. Also there are proteins, there are carbohydrates, fats, everything is having some kind of chemical formula जो chemical ही है. तो इसका मतलब biological level में भी chemistry है. So biochemistry deals with that. Another branch is analytical chemistry, जो कि ये है. Analytical chemistry deals with analysis of the things. Suppose I give you a sample. चलो, let us discuss. आरती, if I give you a sample, मैंने आपको एक बॉटल में एक सैंपल दिया है, मैंने आपको पूछा बताओ मुझे इसके अंदर क्या है, तो क्या करोगे बोलो? पहले उसे देखेंगे वो क्या है. और सिर्फ देख के नहीं समझा तो आगे क्या करेंगे? कुछ तो है, पानी जैसा लग रहा है, चलो आगे. हाँ, उसे चेक करेंगे. कैसे चेक करेंगे? चेक करने का कुछ मशीन होता होगा. मशीन भी है, और आप लोगों के पास आपने इसका लेसन में पहले पढ़ाई भी किया है. एटलीस्ट आपको ये तो समझेगा कि ये एसिड है या बेस है. तो क्या टेस्ट करोगे उसको टेस्ट करने के लिए? व्हाट कैन यू यूज? वो अगर वो मतलब उसको तो जैसे कि जो एसिड होता है वो खट्टा होता है, तो उसे मुंह से टेस्ट करके तो नहीं बताया जा सकता, पर ऐसे कुछ कृत्रिम सूचक होते हैं, उससे हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि लिटमस का पत्र. परफेक्ट, यही था आंसर. कि अगर मैंने तुम्हें अननोन सैंपल दे दिया तो क्या तुम खट्टा है करके टेस्ट करोगे? एसिड निकले तो क्या करोगे भैया? ऐसा नहीं करते कभी. इसीलिए हम पहले सोचते हैं कि हम क्या तकनीक यूज करें. यही सोचना और उसको यूज करना ही एनालिटिकल केमिस्ट्री है. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में तुम एनालिसिस करोगे. यही हमने उस दिन बोला था, है ना प्रथमेश? वो सीआईडी वाले होते हैं ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसने मर्डर किया, कहाँ पे क्या सैंपल मिला, क्या रेत की क्या है सैंपल, क्या है पानी, कहाँ है, ये क्या है, वो क्या है. ब्लड टेस्ट करते हैं, कपड़ों का रेशा कहाँ से आया ये ढूंढ के निकालते हैं, टायर के अंदर कहाँ की मिट्टी फंसी हुई है वो ढूंढ, मतलब उसमें वो एनालिसिस करते हैं. इन शॉर्ट, एनालिसिस इज टू फाइंड आउट किसके अंदर क्या है और किससे क्या बना है. जैसे कि तुमने अभी एनालिसिस किया, मैंने तुम्हें एक सैंपल दिया था. यू ओनली टोल्ड मी कि मैं उसको ढूंढने के लिए वो एसिडिक है या नहीं मैं टेस्ट तो नहीं कर सकती, पर मैं कुछ लिटमस पेपर यूज करूंगी, या फिर उसके कोई इजी टेस्ट करके देखूंगी कि उसको सोप के साथ मिला के कुछ कलर चेंज होता है क्या, कुछ होता है क्या. एनीथिंग यू कैन डू, राइट. तो तुम्हारे लेवल पे जो करना पॉसिबल है दैट इज एनालिसिस दैट यू आर डूइंग. लेकिन जो लैब में है या फिर जो कि इंस्ट्रूमेंटल लेवल पे एनालिटिकल केमिस्ट्री है, वो बहुत बड़ी ब्रांच है, ठीक है. और एक ब्रांच होती है बायोकेमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिश्रण होता है. मतलब फिजिक्स अकेला काफी नहीं है परेशान करने के लिए,
फिजिकल केमिस्ट्री में भी वो आपको आके मिलता है। तो उसमें वो सारे क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट और केमिस्ट्री ऐसा सबका भयंकर सा मिश्रण हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि वो डिफिकल्ट है, बात यह है कि आपको उसमें बहुत चीजों को इमेजिन करना है। इमेजिन देयर अ पार्टिकल, इमेजिन देयर अ समथिंग, मतलब वो इमेजिनेशन में बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आप उसको देख नहीं पाते, इसलिए समझ नहीं पाते। वैसे वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत नॉलेजेबल लोगों को उसका ज्ञान होता है, क्योंकि ये बातें सबको समझ में नहीं आती। जैसे कि फिलोसॉफी, अगर मैं तुम्हें बहुत फिलोसॉफिकल कुछ कुछ बताऊं तो जरूरी नहीं ना कि सब समझ में आए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलत है और या फिर बहुत हाँ। बोर है। जो अच्छा लगता है वो उसके तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है। अब बहुत से लोगों को बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है और बायोलॉजी के अंदर भी केमिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग है, जब समझ में आता है देन दे टेक बायोकेमिस्ट्री। और फिर बायोकेमिस्ट्री में आगे बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो उसमें आपको केमिस्ट्री भी मिलेगा, बायोलॉजी भी मिलेगा। जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री पसंद है उनके लिए फिजिकल केमिस्ट्री है, और जिन लोगों को ऐसा एनालिसिस करना पसंद है उन लोगों के लिए केमिस्ट्री के लैब्स होते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट आपको हेल्प करते हैं चीजों को एनालाइज कराने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है एनालिटिकल केमिस्ट्री। और फिर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है ही, इट्स फादर ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी ब्रांच है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत सारे मेडिसिन और केमिकल्स और उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ऐसा बहुत कुछ कुछ होता है। ठीक है, ये था इन जनरल ग्लांस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके दो टाइप के चीजें होती हैं, एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मतलब उसमें आप दो अलग अलग एनालिसिस करेंगे चीजों का। मैंने सपोज आपको एक जो मैंने अभी आपको सॅम्पल दिया था, प्रथमेश तुला कळतंय ना हिंदी का? खूप आपलं फास्ट चाललंय, तू मला सांगा। आरती, यू ऑल्सो टेल मी कि ये बहुत फास्ट जा रहा है या मेरा स्पीड थोड़ा कम कर दूं? कळतंय, जनरली मैं बहुत फास्ट समझ रहा है मैम, हाँ ठीक। समझ रहा है मैम। ठीक है ना, ऑल राइट। ताकि हाँ। ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी बहुत मतलब राजधानी के स्पीड से चल रही है और हमें बहुत थोड़ा स्लो ब्रेक ब्रेक लेके चलना है, तो आप मुझे बोलना, ठीक है? वो हाँ। इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है ना सारी चीजें। देखो, तो एनालिसिस जो होगा हमारा दो तरह का होगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जैसे कि मैंने जो तुम्हें सैंपल दिया, उसमें अगर तुम्हें ये ढूंढना है कि इसके अंदर क्या क्या है, मतलब क्या क्या केमिकल्स इसके अंदर है, तो वो आप करोगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी, उसके अंदर क्वालिटी क्या है भाई, इसके अंदर क्या है, कैसा है, क्या है, ढूंढ के निकलते हैं ना, वो है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आप ढूंढोगे कि वो चीजें कितने प्रमाण में है। जैसे अगर मैंने तुम्हें दिया सिंपल H2O, पानी ही भर के दिया है, तो H2O में इफ यू फाइंड आउट कि H2 कितना है, O कितना है, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, जब तुम ढूंढोगे तो तुम्हारा होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और भी कुछ है क्या, ये जब ढूंढोगे तो होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। सिंपल है कि नहीं? क्लासिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड इंक्लूड सेपरेशन लाइक प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन। ये सारी टेक्निक्स हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है। प्रेसिपिटेशन हमें पता है, प्रेसिपिटेट उसको उबाल के नीचे उसका कुछ तो रह जाता है पीछे, पेट्री डिश में कुछ बचेगा, वो होगा आपका प्रेसिपिटेट। एक्सट्रैक्शन मतलब आप जैसे चाय को छल्ली से छीनते हैं, तो नीचे जो आएगा वो आपका क्या होगा, एक्सट्रैक्टेड पार्ट। डिस्टिलेशन, पानी को उबाल के उसके आगे ऊपर जो उसके स्टेम के ड्रॉपलेट्स बनते हैं ना पानी के, वो डिस्टिल्ड पानी है, उसको आप कहीं और कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका डिस्टिलेशन होगा। ये सारी क्लासिकल टेक्निक्स है। क्लासिकल यानी बहुत पुरानी से, बहुत पहले से चलती आ रही और बहुत यूजफुल टेक्निक्स। अब आप बहुत सारी अलग अलग चीजों का भी इसमें एनालिसिस में विचार करते हैं। जो है आपके सैंपल का कलर क्या होगा, ऑर्डर कैसा है। जैसे मैंने अभी तुमको जो दिया था सैंपल, तुमने उसको टेस्ट करने से पहले थोड़ा सा स्मेल तो करके देखती हूँ, पता नहीं क्या है, होता है ना। कुछ कुछ चीजों का एक गंध होता है जो उसके अंदर ही होता है। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड ऑर्गेनिक है और उनका खुद का एक धीमा धीमा सा एक ऐसा सुगंध होता है, वो उन केमिकल्स के अंदर ही होता है। तो ये उनकी पहचान है। अगर मैंने तुम्हें वो सैंपल दिया तो तुम फटाक से स्मेल करके बता सकती हो ये तो कोई तो बेंजीन जैसा मुझे लग रहा है ना? इसका मतलब ये उनकी पहचान करने की कुछ क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिक्स है। हाउ डू यू फाइंड? अब तुम्हारे क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, उसमें से अगर मैं बोलूंगी कि वो लड़की जो
अभी अभी नई नई कल उसकी एडमिशन हुई है, तो बाकी सारे बच्चों में जो कल ही नया आया है उनको देख के आप बोलेंगे ये भी कल आया था, वो भी आया था, वो भी आया था, शायद ये। तो मतलब आपको पता तो नहीं है, पर आप कहीं ना कहीं लॉजिकली कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे आप उसको ढूंढ के निकालेंगे वो क्या है, फिर उसको चेक करेंगे दूसरा क्वेश्चन कि अच्छा इसको 85% मिले थे क्या, 85% वाले 5 में से 3 निकलेंगे। ऐसे करते करते आप उस लड़के के या फिर उस लड़की के एग्जैक्ट नाम तक पहुंच जाएंगे कि जो वो है जिसके बारे में मैं पूछ रही हूँ। मैं तो टीचर हूँ, मुझे नहीं पता, बहुत से बच्चे आ रहे हैं, कौन सा बच्चे मुझे नहीं पता, पर मैं चेक कर रही हूँ, मैं एनालिसिस कर रही हूँ, ठीक है। अब और जो के क्वांटिटेटिव मेथड्स है, ये क्वालिटेटिव मेथड थे, ऊपर के क्वालिटी आप ढूंढोगे कि वो कौन है, लेकिन क्वांटिटी कैसे ढूंढोगे, कितने प्रमाण में है ढूंढने के लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ऐसी 2 तकनीकें पहले से यूज किया करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। नाउ अभी केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मेथड्स में सी the semi-micro qualitative analysis is carried out using apparatus like test tubes, beakers, evaporating dish, crucibles, spot plate, watch glass, wire gauze, bottle। ये सारा आपको लैब में मिल जाएगा। ये सारा सामान जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये सब का सब केमिस्ट्री लैब में होता ही है। आपको क्या करना है, आपको केमिकल एनालिसिस करना है किसी सैंपल का, तो आपको 2 स्टेजेस से करना पड़ेगा, ड्राई मेथड और दूसरा है वेट मेथड। तो ड्राई मेथड में क्या होगा, in which the sample under test is not dissolved, and वेट मेथड में क्या होगा, वो सैंपल आपने किसी चीज में डिसॉल्व किया और आप उसको एनालाइज कर रहे हो। तो ड्राई मेथड में आप उसको ऊपर ऊपर से ही चेक करेंगे या फिर उसके साथ ऐसी ट्रीटमेंट करेंगे जिससे वो किसी सॉल्यूशन में भीगे ना, ड्राई मेथड। और वेट मेथड में आप उसको किसी में डिसॉल्व कर देंगे, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट कर देंगे, कहीं इवेपोरेट कर देंगे, कुछ भी करेंगे उसके साथ, लेकिन उसको आप वेट कर रहे हैं और जस्ट मिक्सिंग दैट विद समथिंग, तो इसका मतलब है वो वेट मेथड है। पहले ऊपर हमने देखा था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, अब क्वालिटेटिव के ही 2 प्रकार है, एक है ड्राई और दूसरा है वेट। वेयर इज द अदर वर्ड, इज वेट मेथड। द सेमी माइक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेमी माइक्रो मतलब माइक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत छोटे लेवल पे होगा, सेमी माइक्रो आपको ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप लैब में कर सकते हैं, ठीक है। द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक compounds involves different types of tests. Majority of organic compounds are composed of a relatively small number of elements. अब सबसे अच्छी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं और उनका एनालिसिस करना इजी होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजरली क्या है, कार्बन, और कार्बन से रिलेटेड जो जो लोग उसके साथ अटैच होते हैं, अलग अलग बॉन्ड्स बनाते हैं, उनके टाइप्स हैं, वो भी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी ब्रांच है, लेकिन फिर भी उसके अंदर पार्ट लेने वाले लोग बहुत कम है। जैसे हाउसफुल मूवीज देखिए आप लोगों ने, हाउसफुल मूवीज सीरीज 1 2 3 4 वो बकवास चल रही है। हाँ, तो वो हाउसफुल मूवीज में आपने अगर देखा होगा, वही हीरो वही हीरोइन, उनका वही ग्रुप, वही बकवास, वही कंटिन्यू हो रहा है। समझ में आया? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं उसमें, हीरो हीरोइन, भले नाम अलग होंगे, भले सिचुएशन अलग होगी, कहीं और सिटी में होगा, कुछ भी होगा, लेकिन जो मेन प्लेयर है उनके वो फिक्स्ड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही फिक्स लोग हैं जो अलग अलग रिएक्शंस कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन जो मेन लोग हैं वही है। तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए इजी हो जाता है। एक बार आपने ढूंढ निकाला कार्बन हाइड्रोजन के साथ सल्फर है तो क्या होगा, नाइट्रोजन है तो क्या होगा, ये अल्कोहल का ग्रुप जुड़ा है तो क्या होगा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी है। Thus, most important ones are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, phosphorus। ये सारे उसके important group है जो उसके साथ mostly जुड़े होते हैं। Elementary qualitative analysis is concerned with the detection of the presence of these elements। तो आपको elementary मतलब elements को ढूंढना है, उसका qualitative analysis करना है, तो आपको इन elements की टेस्ट करनी पड़ती है। नाइट्रोजन की कोई टेस्ट दी होगी आपको आपके बुक में, दिए हुए सैंपल को आप उस दूसरे केमिकल में डाल के चेक करेंगे कि ये कलर चेंज आया तो नाइट्रोजन है, समझे? तो ये टेस्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये टेस्ट आप करेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस, एलिमेंट्री एनालिसिस इजी है, सिंपल है, और उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप भी मिल जाते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी निकालना इजी हो जाता है। लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ simple organic compounds, detection
और कंफर्मेशन ऑफ कैटायनिक एनायनिक के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब देखो ना, फर्स्ट ए आपका एस ब्लॉक एलिमेंट में जो 1s ग्रुप है, 2s ग्रुप है, एक ही ग्रुप में इतने सारे मेटल्स है, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भरे पड़े हैं पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन को छोड़ के। तो तुम्हारा टेस्ट करने में टाइम भी जाएगा, उसका तुम्हें एनालिसिस करने में ऑप्शंस भी बहुत होंगे, उसको कम करते 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 आपको उसका एडिशनल काम करना पड़ेगा, वो टू द टारगेट नहीं है क्योंकि उसमें ऑप्शन ज्यादा है। तो ये बोरिंग है क्या? नहीं, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है कलर्स का मैजिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स होते हैं, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो सारे कलरफुल चीजें बनाते हैं। KMnO4, K2Cr2O7, ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, ये कलर्ड होते हैं। ये कलर्ड क्यों है? क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो ये सारी जो ब्यूटिफिकेशन की चीजें हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इसीलिए उनके टेस्ट भी अलग होते हैं। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है समझ लो, सारा का सारा ब्रेन के अंदर फीड होगा ये बात नहीं है। बाद में यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। मैं आपको बहुत सी चीजें इकट्ठा बता रही हूँ बुक के साथ, पर लैब में जो होगा उसके साथ भी। ठीक है, नाउ केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ऊपर हमने देखा क्वालिटेटिव मेथड, अब हमें देखना है क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या होगा। तो क्वांटिटी देखनी है, कितने ग्राम है, कितने मिलीग्राम्स है। तो उस क्वांटिटेटिव एनालिसिस को आप डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का परसेंटेज कितना है वो निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ नोन कंपाउंड इन अ गिवन सैंपल, मतलब उसका परसेंटेज भी निकालेंगे और कॉन्सेंट्रेशन भी निकालेंगे। कितना कॉन्सेंट्रेशन है, हाई और लो, परसेंटेज कितना है, 10% है, 20% है, ये आपको ढूंढना है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सैंपल of a simple inorganic compound involves methods based on decomposition reaction or the progress of reaction between two solutions till its completion, titrimetric और volumetric। तो आपको अब क्या करना है, आपको उस दिए हुए सैंपल को डिकम्पोज करना है। मतलब उसको, जैसे कि सुनो, एक पेपर दिया मैंने, पेपर के अंदर क्या छुपा है आपको ढूंढना है, तो आप उसको तोड़ोगे, मोड़ोगे, टुकड़े करोगे, ढूंढोगे, सही है ना। तो एक सैंपल दिया है, उसके अंदर क्या है, कितना है, ढूंढना है। तो उसको टेयर करेंगे, आप डिकम्पोज करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे तभी तो उसकी बेसिक लेवल पे आ जाएंगे ना। वही है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशंस टिल इट्स कंप्लीशन। तो टाइट्रेशन एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता है, कभी देखा है आपने या फिर सुना है इसके बारे में? एक ऐसी कांच की ट्यूब होती है, उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 करके, और उस कांच की ट्यूब में नीचे एक नल होता है, नल यानी टैप। तो आपके हाथ में कंट्रोल है कि आपको उसको कितना छोड़ना है नीचे। तो बीकर में आपका दूसरा सॉल्यूशन और ऊपर एक दूसरा सॉल्यूशन है, आपके हाथ में कंट्रोल है ऊपर का, नीचे आपने ऑलरेडी सॉल्यूशन लिया है, आप कंट्रोल करके उसको छोड़ेंगे, मिक्स करेंगे, छोड़ेंगे, मिक्स करेंगे, छोड़ेंगे, मिक्स करेंगे, ऐसे करते करते। और अच्छा, ये बस इतना ही नहीं करना है, इसके साथ आपको इंडिकेटर डालना होता है। इंडिकेटर का काम ही है कि रिएक्शन में चेंज जब आएगा, पीएच बदलेगा, कुछ बदलेगा, तो उसको दिखाना है। जनरली टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में KMnO4, K2Cr2O7 ऐसे इंडिकेटर्स डालते हैं। तो एकदम डाइल्यूट सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे आपका नीचे वाला, और जब कलर चेंज होगा तो वो जो रीडिंग आपका पिपेट में आएगा ना, नहीं ब्यूरेट में आएगा ना, वो आपको लेके आगे के कैलकुलेशन करने होते हैं, उसको कहते हैं टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस किए जाते हैं लैब में। तब आपको पता चलता है कि अगर इतना मेरा आंसर आ रहा है तो इसका प्रमाण कितना होगा। इतने सैंपल में इतना वॉल्यूम कंज्यूम किया, तो इतने बड़े सैंपल में 10 ग्राम में कितना होगा, ऐसा करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड एरर। देखो, तुमने ज्वाइन करने से पहले हमारा यही टॉपिक चल रहा था, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर। अब सिंपल सी बात यह है कि हम जब कोई भी चीज मेजर करते हैं तो उसमें कभी कभी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलती तो होती है। कौन सी गलती, आई मीन एरर्स होती है हमारे कैलकुलेशंस में या फिर हमारे मेजरमेंट में, जरा बोलो तो मुझे। डेली लाइफ में हम बहुत कुछ चीजों को मेजर करते हैं, तो उसमें गलतियां क्या क्या हो सकती है? आरवी और प्रथमेश, यू कैन टेल मी। ओके, बोलो। सत्यजीत इज नॉट देयर, टेल मी, चलो।
आरती, कभी कुछ कैलकुलेट करने में गलत हो सकता है, अगर कुछ कैलकुलेशन, मात्रा हम लोग उसका कम या ज्यादा लेते हैं तो। ठीक है ना, कैलकुलेशन में तो गलती तो वो तो छोड़ ही दो, वो तो एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, दैट्स अ जोक। इतने बड़े बड़े नंबर्स का, इतने छोटे छोटे नंबर्स का कैलकुलेशन करने जाएंगे तो गलती का तो संभावना है ही, वो तो सही है। लेकिन मेजरमेंट करने के टाइम पे, एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे गलती कहाँ कहाँ हो सकती है, टेल मी। मॅम आपण ते केमिकल एकामेकामध्ये आपण इन्सर्ट करतो, तर त्याच्यामध्ये कधी ते ब्लास्ट होऊ शकतं, त्याचे वाईट इफेक्ट होऊ शकता, त्याच्यामध्ये बरोबर, चूक होऊ शकते आपली की कोणतं केमिकल कोणत्या ह्याच्यात टाकायचंय. करेक्ट। सबसे भयंकर मिस्टेक तो यही है, किसमें क्या डाल दिया पता ही नहीं, नाम कुछ अलग लिखा था, अंदर कुछ था, पता ही नहीं, हमने बस एक्सपेरिमेंट किया, हमें नहीं पता था। वो सबसे भयंकर एरर है, वो एरर नहीं है, वो डेंजर है। लेकिन जो हम लोग चेक करते हैं, जो हम नॉर्मल स्केल से भी मेजर करते हैं, तो हमारा जीरो कभी जगह पे नहीं होता। हम मेजर करते तो हमारी स्केल स्ट्रेट नहीं होती, जिस चीज को मेजर करना है वो प्लेन नहीं होता, ऐसे बहुत सारी एरर्स होती। ये तो मैं नॉर्मल लेंथ मेजर करने की बात कर रही थी। वैसे तो वेट मेजरमेंट के टाइम में भी बहुत गलतियां होती है। सिंपल एग्जांपल है, हम लोग जब भाजी या फिर सब्जी लेने के लिए मार्केट में जाते हैं ना, तो काफी बार ये सब्जी वाले लोग जो होते हैं, उनके यहाँ पे एक पाव यानी 250 ग्राम का कुछ मेजरमेंट का वेट नहीं होता, तो वो 2-3 पत्थर एक प्लास्टिक की पिशवी में बांध के रख देते हैं। हम बोलते हैं कि मिर्ची दो एक पाव, तो एक पाव उनके पास Yes, 250 का ma'am. वेट नहीं है, उनके पास वो पत्थर का पिशवी है। तो वो एक जगह पे पिशवी रखेंगे, एक जगह पे मिर्ची देंगे। Yes, तो ma'am. ये कैलकुलेशन रॉन्ग है क्या? लेकिन एरर हो सकता है ना, वो कोई मेजरमेंट का वेट नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट है। वो उसको भी पता है, वो हमको भी पता है, फिर भी हम उसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि इतना कितना फर्क पड़ेगा उसमें, एरर में 2 मिर्ची कम आएगी या फिर 2 मिर्ची ज्यादा आएगी। ज्यादा तो वो देगा नहीं बंदा, ऑब्वियसली उसको पता है कि उसका नुकसान होगा। तो जितना है कम से कम उतना भी आ गया तो बहुत हो गया ना हमारे लिए। अब जिसके पास 250 ग्राम का वजन है, मैं उसको ढूंढती फिरूंगी क्या मार्केट में? जो मेरे सामने है मैं उसको ले लूंगी। मतलब एरर ऐसे हर जगह पे होता है। किसी भी चीज में आप एरर देखोगे तो मैं 5 मिनट में आती हूँ, वो 5 मिनट का 6 मिनट हो जाता है, फिर भी हमारा एरर हम पकड़ते नहीं है, वो एरर ही है, टाइम मेजरमेंट में किया हुआ एरर, है ना। लेकिन ऐसा एरर अगर आपको ट्रेन पकड़नी है और मैं 5 मिनट में आती हूँ करके, आप 5 मिनट में आपके हिसाब से है तो ट्रेन तो निकल जाएगी, इट विल नॉट वेट फॉर यू टू कम। 1 मिनट में वो आ रहा है ये सोच के ट्रेन नहीं रुकेगी, वो अपने टाइम पे निकल ही जाएगी। तो वो एरर है ना, 1 मिनट की एरर। तो ये है आपकी एरर्स। अब एरर्स का एक कैलकुलेशन भी है। अच्छा, यहाँ पे जो दिया है वो मेजरमेंट का, जो मैंने आपको बोला था ना, एक ट्यूब होती है जिसमें सोल्यूशन है, ये वही है। ये ब्यूरेट के अंदर डाले हुए सोल्यूशन है, प्रथमेश आपण मागच्या वेळेला केलं होतं। हम उसका रीडिंग कैसे लेते हैं? Yes, ma'am. नीचे एक लाइन के पास या फिर 2 लाइन के नीचे, तीनों को आप मेजर करेंगे 10 ही। मेजरमेंट क्या है? 10 ml, 10 ml, 10 ml। पर कितना 10 ml? ये 10.2 के आसपास है, ये 10.1 है, और ये देखो 10.15, मतलब 1 और 2 के बीच में। ये 3 अलग अलग मेजरमेंट मेरे आ रहे हैं, पर सबको अप्रोक्सीमेट में बोलूंगी बस 10। तो ये एरर ही है ना। इस तरह की एरर्स हमारे Yes, ma'am. कैलकुलेशंस में होती है, और इसीलिए हम एरर्स का जब ये करेंगे पढ़ाई करेंगे तो उसमें 2 चीजें हम देखेंगे, वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। हम कहते हैं कि एकदम एक्यूरेट आंसर दिया है उसने, तो एक्यूरेट का मतलब क्या है? अपना ट्रू वैल्यू के बहुत ही पास। जैसे कि देखो, मैं तुम्हारी टीचर हूं और मैंने ये टाइट्रेशन ऑलरेडी करके रखा है। देखो ये नीचे आपने देखा ना, ये वाला टेस्ट ट्यूब वाला, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये मैंने किया आप लोगों के लैब में आने से पहले। और टाइट्रेशन का मेरा आंसर आया 7.5। अब प्रथमेश ने यही एक्सपेरिमेंट किया, उसका आंसर आया 7.8। आरती, तुमने भी यही एक्सपेरिमेंट किया, तुम्हारा आंसर आया 7.2। अब किसका आंसर एक्यूरेट है तुम बोलो मुझे, कैसे कैलकुलेट करोगे और कैसे बताओगे?
सो गए क्या? चलो प्रथमेश सांग, 7.8 तुझं उत्तर आलं, तर तुझं उत्तर माझ्या उत्तराच्या जवळपास आहे का? चल आपण अजून एक माणूस घेऊया, तो सत्यजित, तो मगाशी होता. चल तो नाहीये, पण समजा त्याचं टायट्रेशनचं उत्तर आलं 7.6. तर माझं उत्तर 7.5 आहे आणि मला माहितीये की उत्तर 7.5च यायला पाहिजे. तर मग कोणाचं उत्तर जास्त ऍक्युरेट आहे? हे का हे का हे? सत्यजितचं मॅम. म्हणजे 7.6. आपल्या ट्रू व्हॅल्यूच्या, बरोबर, ट्रू व्हॅल्यूच्या सगळ्यात जवळचं जे उत्तर आहे ते आपलं ऍक्युरेट उत्तर आहे. नियरनेस ऑफ द मेजरमेंट व्हॅल्यू टू द ट्रू व्हॅल्यू इज कॉल्ड एज ऍक्युरसी. ट्रू व्हॅल्यू आहे 7.5, त्याच्या सगळ्यात जवळची व्हॅल्यू जी असेल ती त्याची ऍक्युरेट व्हॅल्यू आहे. आता 7.2 आणि 7.5 मध्ये कितीचा डिफरन्स आहे? 3चा. 0.3, 0.3. 7.8 आणि 7.5 मध्ये कितीचा डिफरन्स आहे? 0.3चा. बरोबर ना? म्हणजे हे दोनही उत्तर ट्रू व्हॅल्यू, याला ट्रू व्हॅल्यू म्हणजे काय? ऍक्च्युअल उत्तर ट्रू व्हॅल्यूच्या 0.3 अंतरावरती आहेत, पण सत्यजितचं आन्सर जे आहे ते फक्त 0.1 एवढंच लांब आहे ट्रू व्हॅल्यू पासून. ठीक आहे, म्हणजेच काय, ही जी व्हॅल्यू आहे, ही व्हॅल्यू म्हणजे ही एरर सगळ्यात कमी आहे ना, म्हणून ऍक्युरसी कोणाची जास्त आहे? सत्यजितची. करेक्ट, बरोबर ना? यालाच म्हणतात ऍक्युरसी. मग आता प्रिसाइज काय, प्रिसिजन काय? बर, आता बघा, आपण एकाच एक्सपेरिमेंटच्या 5-6 रिडिंग घेतल्या. एक टेबल बनवते किंवा पण बघा, तुम्हाला ऑब्झर्वेशन टेबल असतो 1, 2, 3, 4, 5. तुम्ही याची रिडिंग लिहिणार 1, 2, 3, 4, 5. ठीक आहे ना? प्रत्येक रिडिंगची इथे जी काय व्हॅल्यू असेल त्याचा तुम्ही काय काढणार? एव्हरेज, मीन काढणार आणि त्याचा एव्हरेज काढणार. बरोबर. आता प्रिसाइज व्हॅल्यू म्हणजे काय? मल्टिपल रिडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी आर नोटेड टू मिनिमाइज द एरर. बरोबर ना? कोणाची 7.8, 7.2, 7.5 अशा 4-5 रिडिंग आल्यानंतर इफ द रिडिंग्स मॅच क्लोजली दे आर सेड टू हॅव हाय प्रिसिजन. म्हणजे आता बघा कसं, माझ्या एक्सपेरिमेंटचं उत्तर यायला पाहिजे 7.5. प्रथमेश कळतंय का? बघा, 7.5 ही आपली ट्रू व्हॅल्यू आहे. मी पहिलं रिडिंग घेतलं, त्याच्यामध्ये माझं आन्सर आलं 7.4. मग आलं 7.6, मग आलं 7.7, मग आलं 7.4. पुन्हा 4-5 रिडिंग घेतल्या मी आणि मला अशी वेगवेगळी आन्सर झाली. माझी मेन व्हॅल्यू होती किंवा ट्रू व्हॅल्यू होती 7.5. 7.5, 7.4 मध्ये 0.1चं अंतर, ह्याच्यामध्ये 0.2चं अंतर, ह्याच्यामध्ये 0.1चं, 0.2चं, 0.1, 0.1, 0.2 आणि हा पण 0.1. म्हणजे माझ्या मेन आन्सर, समजा हे माझं मेन आन्सर आहे, त्याच्या आजूबाजूला मी जर याचे डॉट काढले असे असे असे, म्हणजे आपल्या मेन व्हॅल्यूच्या किती जवळ आहेत हे? इथे आहेत, इथे आहेत, इथे आहेत. आणि ही माझी मेन व्हॅल्यू समज. त्याच्या आसपास किती ते माझे आन्सर्स आहेत, त्याला आपण काय म्हणतो? प्रिसिजन. एकाच रांगेत आहेत ते सगळे, जवळपास आहेत. पण जर असं असेल, ही माझी ट्रू व्हॅल्यू आणि ही, आता इथे काढते मी, एक इकडे आला, एक इकडे आला, दिसतच नाही था, एक इकडे, एक इकडे, एक इकडे, एक इकडे खालीच आहे, एक इथे आहे, एक इथे आहे, एक इकडे गेला. असे कुठले कुठे लांब लांब फिरणारे जर ते माझे आकडे असतील
तर माझा डेटा प्रिसाईज नाहीये. प्रिसाईज नाही म्हणजे एकाच ठिकाणी नाहीये, कसाच्या कसा फिरतोय तो, बरोबर ना. बघा, हा माझा डेटा आहे. डेटा म्हणजे व्हॅल्यूज, माझ्या प्रयोगाच्या Yes, ma'am. व्हॅल्यूज. अशा हा एक एक्सपेरिमेंट आणि हा दुसरा एक्सपेरिमेंट. तर ह्याच्या व्हॅल्यूज जवळजवळ आहेत, या प्रिसाईज आहेत. ह्याच्या लांब लांब आहेत म्हणून या प्रिसाईज नाही आहेत. मग आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला डेव्हिएशन, आपली मेन व्हॅल्यू इथे आहे, ट्रू व्हॅल्यू, त्याच्यापासून हे किती डेव्हिएटेड आहेत बघा, लांब लांब गेलेले. डेव्हिएशन म्हणजे लांब जाणं. किती डेव्हिएशन आहे या व्हॅल्यू मध्ये, या व्हॅल्यू मध्ये, या व्हॅल्यू मध्ये. ही खालची तर इथले खूप लांब आहे इथली. डेव्हिएशन म्हणजे त्याच्यापासूनचं अंतर, मुख्य ट्रू व्हॅल्यू पासून किती लांब आहे. कसं काढायचं? ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू मायनस मीन. मीन कशाचा? आपल्या सगळ्या व्हॅल्यू आपण ज्या या काढल्या आहेत याच्या सगळ्याचा आपण मीन काढायचा, याचा मीन काढायचा. समेशन म्हणजे मीन. हे त्याचं जे मीन येईल, हे त्याचं मीन, हे त्याचं उत्तर, ह्या सगळ्याचं मीन काढलं आपण. आता ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू, आता समजा माझी ही ट्रू व्हॅल्यू आहे माझी 5 आणि माझी ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू आली आहे 5.2. 5.2. आता मी काय काढणार? ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू आहे 5.2 मायनस मीन, समजा आता ह्या सगळ्याचा आला 5.1, तर त्याचं ऍब्सोल्यूट डेव्हिएशन काय येणार? ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू मायनस मीन, 5.2 मायनस 5 किंवा 5.1 जे काही येईल ते. आता अरिथमॅटिक मीन कसं काढायचं? मीन ऍब्सोल्यूट डेव्हिएशन डिवायडेड बाय मीन इंटू 100. म्हणजे हे तुझं ह्या सगळ्याचं जे काही येईल त्याचं मीन ऍब्सोल्यूट डेव्हिएशन. ऍब्सोल्यूट डेव्हिएशन आलं, त्याचा मीन काढायचा आणि त्याच्या खाली प्रॉपर मीन डिवायडेड बाय 100. प्रॉब्लेम सॉल्व्ड आहेत. हे जेव्हा तुम्ही बघाल तेव्हा तुम्हाला दिसेल. एररचा पण असाच फॉर्म्युला आहे. ऍब्सोल्यूट एरर कशी काढायची? ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू मायनस ट्रू व्हॅल्यू. जी मला दिसलेली व्हॅल्यू आहे ही ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू आणि मायनस ट्रू व्हॅल्यू काय होती माझी? 10. 10.2 मायनस 10 किती आली माझी एरर? रिलेटिव्ह एरर 0.2 इंटू 100 केलं तर पर्सेंटेज मध्ये येईल, कारण ती रिलेटिव्ह आहे. रिलेटिव्ह एरर असल्यामुळेच ती पर्सेंटेज मध्ये असते. ठीक आहे. रिलेटिव्ह एररच्या आधी पण एक एरर आहे ना? ठीक आहे. तर रिलेटिव्ह डेव्हिएशन आणि रिलेटिव्ह एरर अशा 2 एरर आपण आता बघितल्या. हा प्रॉब्लेम सोडवायचा वहीमध्ये. ठीक आहे. आता आपण पुढे जाऊया. आता सिग्निफिकंट फिगर्स येतील. हा बघा, सिग्निफिकंट फिगर्स म्हणजे काय? आता हे ना जरा समजून घ्यायचंय, कारण हे महत्वाचं आहे. अनसर्टनिटी in measured value leads to uncertainty in calculated result. Uncertainty in a value is indicated by mentioning the number of significant figures in that value. Uncertainty, मी म्हटलं माझी हाईट 4 फूट 2 इंच आहे, पण अनसर्टनिटी इन फिगर्स, त्या फिगर्स मध्ये अनसर्टनिटी मला नक्की नाही माहिती 4.2 आहे का. आणि ती अनसर्टनिटी म्हणजे अनिश्चितता. indicated by mentioning the number of significant figures in that value. खूप मोठा नंबर आहे पण त्याच्यामध्ये सिग्निफिकंट फिगर्सच नाहीये, मग आपण काय करणार? त्याची अनसर्टनिटी बघणार. ठीक आहे. आता बघा काय आहे. कन्सिडर द कॉलम रिडिंग 10.2 प्लस मायनस 0.1 ml. 10.2 प्लस मायनस 0.1 ml. आपला आन्सर 10.2 यायला पाहिजे, पण ते 10.3 पण येईल किंवा 10.1 पण येईल. म्हणजेच काय? आपल्या ब्युरेटचा लिस्ट काउंट 0.1 ml आहे. लिस्ट काउंट मध्ये सगळ्यात छोटा नंबर जो आपण मोजतो. आपल्या पट्टीवरचा लिस्ट काउंट काय असतो प्रथमेश? स्केल आपल्याकडे जी असते प्लास्टिकची, तुझ्याकडे स्केल आहे? येस मॅम. जरा बघ पट्टीवरती कसे नंबर आहेत ते.
काय काय नंबर आहेत त्याच्यावर सांग. अशी आहे ना पट्टी. हा 0. हे काय आहे इकडे? वन आणि इथे टू. हे काय आहे? सेंटीमीटर. बरोबर ना? मॅम. आणि येस ह्या मॅम. 0 to 1 आणि 1 to 2 सेंटीमीटरच्या मध्ये किती रेषा आहेत छोट्या? मोजल्यात का? येस मॅम. ते 9 आहे वाटतं. 8. 10 असतात 10. इकडे नाही पण मॅम 10 आहे. ते 0 आणि ते 1 सोडून 8 असतील ना. बघ मोजून. 0 आणि 1च्या मध्ये 0 to 1 1 सेंटीमीटर आणि 1 सेंटीमीटर म्हणजे 10 मिलीमीटर. बरोबर ना? येस मॅम. चेक करून बघ. 9 आहेत, 10 आहेत, 8 आहेत. ह्या 2 लाईन सोडून पण का धरून पण? तुझ्याकडे कशी पट्टी आहे त्यात तू मोज आणि मला सांग. किती आहेत? समोर आहे का पट्टी आता? नो मॅम. 5 मिनिट्स. ठीक आहे ठीक आहे, नंतर बघून सांग. असं काही नाहीये, मी तुला सांगतेय. हा जो काउंट आहे, आता 1 सेंटीमीटरच्या मध्ये 10 छोट्या पट्ट्या आहेत. तर 0.1 एवढंच आपण मोजू शकतो. म्हणजे 1.2 असं मी पट्टीवर मोजते. म्हणजे कसं मोजते? थांब सांगते. 1.2 ही मेजरमेंट मी कशी करते? 1च्या पुढे एक छोटी लाईन आणि दुसरी छोटी लाईन. बरोबर. मी जर म्हटलं 1.2 म्हणजे हे 1 असतं आणि त्याच्या पुढे इथे येस कुठेतरी मॅम. ती 10 वस्तू आहे. असते. 10 आहेत ना? मग मॅम. 1.2 म्हणजे काय? 1 सेंटीमीटर आणि पुढचे 2 छोटे मिलीमीटर. तर 1.2 ह्या मेजरमेंट मध्ये 1 हे माझे सेंटीमीटर आहेत आणि 2 हे माझे मिलीमीटर आहेत. म्हणजे त्याचं लिस्ट काउंट काय आहे? मिलीमीटर. बरोबर ना? येस मॅम. 0.1 एवढा त्याचा लिस्ट काउंट आहे. कसला? आपल्या पट्टीचा. आता लिस्ट काउंट ही गोष्ट कुठे आली? इथे आली. आता 10 इज अ सर्टन नंबर. 10 ही व्हॅल्यू तर आहेच आहे, पण याच्यामध्ये अनसर्टनिटी आहे. 2 मध्ये 0.2 असेल, 0.1 असेल, 0.3 पण असेल. करेक्ट ना? म्हणजेच त्या सिग्निफिकंट फिगर मधनं आपल्याला हे कळतं की कुठली व्हॅल्यू ऍक्युरेट आहे आणि कुठली व्हॅल्यू वर खाली असू शकते. ठीक आहे. आता ह्याचे काही रूल्स आहेत. फॉलोइंग रूल्स आर टू बी फॉलोड ड्युरिंग सच कॅल्क्युलेशन. ह्या नंबर्सना घेऊन आपण खूप कॅल्क्युलेशन करतो, खूप काय काय करतो. तर त्या कॅल्क्युलेशनचे रूल काय आहेत ते बघा. आता सगळ्यात पहिलं तर आहे ऑल नॉन झिरो डिजिट्स आर सिग्निफिकंट. जर हा नंबर घेतलाय बघ, इथे ऑलरेडी दिलाय 1 to 7.34. ह्याच्यामध्ये सिग्निफिकंट फिगर किती? फिगर म्हणजे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5. 5च्या 5 डिजिट सिग्निफिकंट आहेत. का? कारण त्याच्यामध्ये 0 नाहीये. नॉन झिरो डिजिट आहेत ते सगळे. 0 to 9 ह्याच्यामधले 0 सोडून 1 to 9 जेवढे केवढे नंबर असतात म्हणजे डिजिट संख्या, त्या सगळ्या अंकांना आपण सिग्निफिकंट धरायचं. ठीक आहे. ऑल झिरोज बिटवीन येस मॅम. 2 नॉन झिरो डिजिट्स आर सिग्निफिकंट. आता पुढचं बघ. स्वतःच त्यांनी रूल्स मध्ये एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. खूप इंटरेस्टिंग आहेत ते. इकडे एक सिग्निफिकंट नंबर आहे 2 आणि दुसरा सिग्निफिकंट नंबर आहे 7. या दोघांच्या मध्ये 3 झिरो आलेले आहेत म्हणून हे काय आहेत? सिग्निफिकंट आहेत. कारण की 2 डिजिट्सच्या मध्ये ते आले, ते पण नॉन झिरो. मग आता किती? 1, 2, 3, 4, 5, 6. नॉन झिरो डिजिट्स किती आले? 6. सिग्निफिकंट फिगर्स. फिगर्स म्हणजे अंक. सिग्निफिकंट म्हणजे लक्षवेधी म्हणू शकतो आपण. त्या महत्वाच्या आहेत, त्या आपण सोडू नाही शकत. येस मॅम. Zeros on the left of the first non-zero digit are non-significant. Such a zero indicates the position of the decimal point. For example,
आता 1, 2, 3, 4 ह्या 4 अंक आहेत त्याच्यामध्ये, पण आपल्या संख्येच्या डाव्या बाजूला कितीही शून्य असू दे, 0.0000 किती पण, आणि पुढच्या 25, 26, 30 काही संख्या असू दे, फक्त हेच पुढचे 2 डिजिट आपण धरायचे, कारण ह्या 2 शून्य शून्य संख्या आहेत, त्यांना आपण सिग्निफिकंट धरत नाही. याच्यामध्ये पण बघ 0.005 3 झिरो आहेत, त्याच्यामुळे ह्यांना आपण धरणार नाही. सिग्निफिकंट फिगर एकच आहे 5. Zeros at the end of a number are significant if they are on the right side of the decimal point. Terminal zeros are non-significant if there is no decimal point. This is because the least count of an instrument contains decimal point. For example, 0.400 gram has 3 significant figure. कारण आता हे 0 राईट साईडला आले, लेफ्टला आले तर सिग्निफिकंट नसतात, पण राईटला आलेले सगळेचे सगळे काय असतात ते बघ, ऑन द राईट साइड ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकंट. आता हे 0.400 ग्रॅम आहे, येस मॅम. म्हणून त्याच्यामध्ये 400 तीनही सिग्निफिकंट फिगर आहे. द मेजरमेंट हिअर इंडिकेट्स दॅट इट इज मेड ऑन अ वेइंग मशीन हॅव्हिंग द लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 ग्रॅम. बरोबर ना, 0.01 ग्रॅमचं वजन असेल तरच तुम्हाला 400 ग्रॅम त्याच्यामध्ये Yes, ma'am. मोजतात. Significant figures are also indicated in scientific notation by means of decimal point. For example, the measurement 400 gram has one significant figure. The measurement 4.0 into 10 raised to 2 has two significant figures, whereas the measurement 4.00 into 10 raised to 2 has three significant figures. The zeros after decimal point in these cases indicate that the least count of the weighing machines are 1 gram, 0.1 gram, 0.01 gram respectively. ह्याला आपण धरत नाही सिग्निफिकंट फिगर मध्ये, याला पण आपण धरत नाही सिग्निफिकंट फिगर मध्ये, पण 2 डिजिटच्या मधले 0 म्हणून ह्याला धरलंय 2 सिग्निफिकंट. ह्या आणि याच्या मधले हे धरलेत म्हणून 3 सिग्निफिकंट. ठीक आहे. 400 मध्ये हा एकच आहे का, कारण हे 2 जे शून्य आहेत ते 1 सिग्निफिकंटच येणार आहेत. 400 ग्रॅम मध्ये फक्त एकच 4 हा अंक आहे, म्हणून तो सिग्निफिकंट आहे. ठीक आहे. आता इन Yes, ma'am. नंबर्स रिटर्न इज सायंटिफिक नोटेशन, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकंट. फॉर एक्झाम्पल 2.035 into 10 raised to 2 has 4 significant figures. कोणत्या? 1, 2, 3, 4. And 3.25 into 10 raised to -5 has 3 significant figures. म्हणजे याला धरत नाही, याला पण धरत नाही. ठीक आहे. हे होते सिग्निफिकंट फिगर्सचे रूल. पुढच्या वेळेला आपण कॅल्क्युलेशन विथ सिग्निफिकंट फिगर्स ह्या गोष्टी बघूया. ठीक आहे. आणि मग त्याच्यावरचे काही प्रॉब्लेम्स जे काही आहेत ते डिस्कस करूया. तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही ते प्रॉब्लेम्स एकदा सॉल्व्ह करा आणि मग पुढे आपण स्टॉइकियोमेट्रिक प्रॉब्लेम्सकडे जाणारच आहे. ठीक आहे. बराच मोठा धडा आहे तसा, इंटरेस्टिंग आहे, पण बरंच काही काही याच्यामध्ये. याच्यात मोल फ्रॅक्शन बिक्शन पण आहे, मोलॅरिटी मोलॅलिटी बरंच काही आहे. ठीक आहे. भेटूया पुढच्या वेळेला. आपण थांबूयात आज. चलो बाय बाय. अरे प्रथमेश हॅज लेफ्ट क्या? ऑल राईट, चलो थँक्यू मॅम. अच्छा आलास का? ओके ओके ठीक आहे. आपण त्या लेसनचा पुढचा भाग पुढच्या वेळेला बघूयात. आता आपण त्या सिग्निफिकंट फिगर्स फक्त बघितले, त्या धरून कॅल्क्युलेशन्स कसे करायचे पुढच्या वेळेला बघूया. थांबूया आता. येस मॅम. चलो बाय बाय. थँक्यू मॅम. बाय प्रथमेश. थँक्स मॅम.